Good afternoon mga Idola Loves. Pa-carwash tayo ng ating sasakyan. Malinisan natin kasi medyo medyo madumi na. Tagal-tagal na rin itong hindi nalinisan. Carwash boy. Banti tayo. Sasapulin na niya. Sasabunin. Yung pressure machine nila. Sprayan na ng sabon. Ano na ng sabon. Isa sa likod. Good.
sabon. Ganyan na. Tanggal yung sabon. Aywa. YouTube, malum. Filipino? Aywa. Sa Philippines? Yes. You? You? السلام عليكم من المملكة العربية السعودية. الحمد لله. كيف الحال؟ كويس؟ كويس. خامس يوم رمضان. Sure. Tapos na tayong nagtubig. Dito tayo sa ano mo na mga idol loves, sharing is caring. At your service in the next vlog. Thanks for watching.